श्रोता बंधु आसतु शुणिबा प्रभु श्री जगन्नाथ ओ रसिकानंद स्वामींकर एक सुंदर लीला कहानी। पंचदश शताब्दीर प्रथम भागरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथंकु बंग प्रदेशर प्रत्येक गाँ और सहर रे स्थापना करदेले बोली कुहाजाए। गौड़ीय वैष्णव माने महाप्रभुंकु राधाकृष्णंकर मिलित विग्रह रूपे उपस्थापित करुथिले। तेणु बंग प्रदेश रे महाप्रभु जगन्नाथ घरे घरे आधारित हेबाकु लागिले एवं शेष अंचलरू श्रद्धालु माने वर्षर सबु समय रे श्रीक्षेत्र आसी महाप्रभुंको दर्शन लाभ कले। सेही समय ठारू आजि पर्यंत श्रीक्षेत्रकु तीर्थाटन रे आसुथिबा भक्त मानंक भितरु सिंहभाग बंग प्रदेश। सप्तदश शताब्दी रे पूर्व बंग जोटा वर्तमानर बांग्लादेश रे स्वामी रसिकानंद जन्मग्रहण करथिले। गौड़ीय वैष्णव मार्ग रे दीक्षा ग्रहण करिबा दिन ठारू से महाप्रभु जगन्नाथंकु निजर इष्ट रूपे ग्रहण करथिले। जगन्नाथ ध्यान धारणा और आराधना रे रसिकानंदंकर सन्यासी जीवन खूब सुरुखुरुरे अतिबाहित हेउथिला। महाप्रभुंको महिमा और महात्म्या को नहीं लेखा होइथिबा अनेक पुराण शास्त्र से अध्ययन करथिले। दीक्षा नेबा दिन ठारू श्रीक्षेत्र जाई जगन्नाथंको दर्शन करिबा पई तांको मनरे आग्रह सृष्टि हेला। जेतेबेले से शास्त्र पाठ करी जानिले जे रथे तु वामनं दृश्मा पुनर्जन्म न विद्यते, तांकठारे जगन्नाथंको दर्शन करिवार आग्रह एक संकल्पर रूप नेला। आउ तापरे रथरे महाप्रभुंकु दर्शन करिवार संकल्प नेई रथयात्रार अनेक दिन आगरू पूर्व बंगरू श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा आरंभ कले। सेतेबेलकु परिणत बयसरे पहुंची सारिथिले मध्य यात्रार प्रथमार्थ से बेश उत्साहर सह अतिक्रम कले। दिन सारा चली चली जगन्नाथ सड़करे यात्रा रातिरे कौनसी मठ बा मंदिर रे विश्राम नेउथिले। मठ बा मंदिररु प्रसाद बा केही बदान्य व्यक्ति किछि सात्विक आहार प्रदान कले ताहा खाई से क्षुधा निवारण करुथिले। नहेले रास्त्रे मुढ़ी चूड़ा खाई निजर यात्रा जारी रखिथिले। अनेक दिनर यात्रा परे से बैतरणी नदी पार हेबा परे श्रीक्षेत्र निकटरे पहुंची जाइछंती बोली चिंता करी बेश खुशी हेले। किंतु सेतेबेलकु दीर्घ पथयात्रा जोगु हाथ गोड़े भीषण व्यथा आरंभ हो जाइथिला। निरंतर चलिबा जोगु पादरे फोटका होई घा हेबाकु आरंभ करिथिला। तथापि से कष्टर सह निजर यात्रा चालू रखिथिले। समयक्रमे पाद पकेई चलिबा संभव नथिले मध्य से यात्रा बंद करू नथिले। रास्ता कड़े पड़ुथिबा मठ मंदिर रे अधिक समय विश्राम नेई पुणी यात्रा आरंभ करुथिले। शेषकु पाद दुईटाकु जबरदस्त घोषाड़ी घोषाड़ी से तुलसी चौरारे पहुँचिले और गोटिए गछ मूल विश्राम नेले। पाद सारा फोटका होई घा तले पाद पकेबा संभव नथिला। सारा देह जंत्रणारे छटपट हेउथिला। तले गड़ू गड़ू केतेबेले चेताशून्य होई सोई गले से जानी नथिले। अनेक समय परे तांकर चेता फेरिला। सेहीपरि पड़ी रही से देखिले जे हजार हजार लोक रंग बेरंग पोशाक पिंधि श्रीक्षेत्र आड़कू पिंपुड़ी धारा परि चलीथिले। सेथिरु से अनुमान करिनेले एवं सेदिन रथयात्रा थिला से कथा चिंता करी से मनरे अत्यंत दुख पाइले। कारण तांकर शारीरिक अवस्था जहा थिला से अवस्थारे से श्रीक्षेत्र रे पहुंचीबा पई समर्थ हेबे नाही बोली भाबुथिले। तांकर एते दिनर कष्टकर यात्रा विफल हेबाकु जाउथिला। से गछमूले पड़ी रही महाप्रभुंकु प्रार्थना कले, महाप्रभु दया सागर मते जदि रथ उपरे दर्शन न देवार थिला
ତେବେ ମୋ ମନରେ ଏପରି ଏକ ଅଭିଳାଷ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ଏତେ ବାଟ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ମୋର କେଉଁ ଦୋଷ ପାଇଁ ମୋତେ ଅଦର୍ଶନର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଲ ପ୍ରଭୁ? ସେପଟେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଥାଏ। ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ନିଜ ନିଜ ରଥ ଆହୋରଣ କରି ଚାଲିଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ବଳଗଣ୍ଡିଠାରେ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ରସିକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଶୁଣିଲେ। ସେ ତ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ଭକ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରଥ ସେହିଠାରେ ଅଟକିଗଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଇଞ୍ଚେ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ସେବକ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହେଲା। ରଥ ଉପରେ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ସେ ରଥକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାର କ୍ଷମତା କାହାର ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ଦେଖି ସେବକମାନେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣାଇଲେ। ଗଜପତି ନରସିଂହଦେବ ଛେରା ପହଁରା ସାରି ବାଲି ନଅର ଉଆସରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପାଇକ ବାହିନୀ ଲଗେଇ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଫଳ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କେତେ ଘର ହାତୀ ଆସି ରଥଟଣା ଓ ଠେଲାରେ ଲାଗିଲେ। ଫଳ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବାରୁ ସେଦିନ ରଥଟଣା ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଦି ରଥ ସେବକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ଥରେ ମୋର ରଥ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲା, ସେଥିରୁ କିଛି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲ ନାହିଁ? ଆଜି ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରସିକାନନ୍ଦ ସୁଦୂର ବଙ୍ଗ ଦେଶରୁ ଆସି ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ମୋତେ ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କରିଥିବା ସଂକଳ୍ପ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ସେ ଆସିଲେ ରଥ ଚାଲିବ। ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ମୁଦି ରଥେ ବାଲି ନଅର ଉଆସକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଓ ଗଜପତି ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଗଜପତି ହାତୀ ଛତି ପଟୁଆ ସହ କେତେକ ସେବକଙ୍କୁ ଧରି ତୁଳସୀ ଚଉରା ଦିଗରେ ଚାଲିଲେ। ସେପଟେ ରସିକାନନ୍ଦଙ୍କ ନିଦ ପାହାନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଶୋଇ ରହି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହର କ୍ଳାନ୍ତି ପୂରାପୂରି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାଦର ଘା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଠିପଡ଼ି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବାଟରେ 18 ନଳା ପାଖରେ ରାଜାଙ୍କ ପଟୁଆର ସହ ଭେଟ ହେଲା। ରାଜା ସମ୍ମାନର ସହ ରସିକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଗଜପତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣି ରସିକାନନ୍ଦ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ଅଧମ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ନ କଲ ମହାବାହୁ? ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ, ତାପରେ ରଥକୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ରଥ ପଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ରଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଠେଲିଲେ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ପ୍ରାୟ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ରଥ ଘୋର ଘର୍ଘର ନାଦ କରି ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ସହ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରଥ ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ରସିକାନନ୍ଦ ବାକି ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିବାହିତ କଲେ। ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଅହମ୍ମଦ ବେଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସୁବେଦାର ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ରସିକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି ମୋ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।